खुलुमका खाबोनि ताकते गुसुं जत दङ टिभि नाय तंनाय उनाव आं तंग नरनि ताखुक जाकब देबरमा दिनैनि प्राइम टाइम एक्चुअली प्राइम टाइम फुंगुनो हायगा मि हरनो जों साख्लायखुमु मियानि जे इलेक्शन लाइ थांमानि जरा खसरजाक जोंबो बेलाइन लेंखा शुधु दङ टिभिनि स्टाफ एमप्लय रक्सिनि जे स्टाफ रक्सिमिं न लेंयाना जत कक्टमा थुनाय बेदेक हाउस नि चैनल नि बरक लेंखाना खासखै तिप्रासा ककब्रक निउज चैनल आमहायकन चुमो लेंखा लेंवन बागिनो नरकनि थानियो अ कक्टमा रक रहनानि फुनुंनानि किसा दोखा हाय कक्टमानि बखा मिया तो सोंनुगुइ मांखा करं थायो वायलेंस इंखा बुलायखा तगलायखा बुम फाटिखा मियानि मांक्लिनो तिनो ताबुको हरजराव नरक नायतं सापुं आमो लेंमानि ani sakwa hamyang ya hui norong bsung phatoi malia tab kisa sak hamani yaglo koekta karjak kok marok no miani norong bskango prime time ni fasingthi lukrong bskango mia din doyal SB school haikab din doyal para Kualanpur egro moharanipur telembra constituency bising khopsa markan phikung phatire buja kha jagao khoroksa bujangman yaglo kaisa bego mankha 9mm pistol 9mm pistol o pistol service weapon use khlaijago mane service bolte state police funundi central armed police force paramilitary forces army amahayo use khlaijago a pistol on 9mm pistol no manjakha bego nor omangli nuguiman khana belaino wanam sinsa actually sana thang angke 19 amtole gulagati constituency ni bisingo khobja doyal para hekabo cheli khola ajakabo silai koglakha bum phati lakha nukjaka election titiadish election asakheno ebo violence ngena hnei bui expect khaitung laimana haipon ngriya ko ekta jaga angkha Om Haiklaino Kualanpur ni din doyal para SB school pistol manjakha 9mm pistol ang sain hai sanak laifiro omo only license by bo paimai abono kuno khlaitui manya man khang ga borone fai illegally fainai haikeba terrorist ni thani tongnai bolong borok ni thani tongnai omongkha security force personnel haikeba armed police force borok ni yago simung stongo o pistol bo manjakha je state police ba armed forces army je kuno service khlai fainai rok kamkan saimano o pistol normal borok manya thikno revolver tongoi mano 6 or 12 sar tongoi mano amo alada phiabo o pistol unkha only government employee armed forces tokni thani sinse o pistol tong o pistol no manjago boma hai intention ti mia bera laimani ungna pheba naimathang botologo belakhana control khlaikha khas khai je public borok belaino jagruk ungkha violence khlainai rokno borok guard khlai kare narakha sabni botolni ama angu saimanya pheba chin thani mangpli sokpekya abunge o kokno cherkha belaino wana masincha o mangpli nai negiran টার্গেট তারা এটা হ্যাঁ মেন টার্গেট আমরা যদি টার্গেট kita মারি লেছে ইয়া না এটা গুলি কইলে লেছে আর লাগছে না কি অবস্থা বিগো ব্যাগ বড় বা এখন না যে তারা কি ধরা পড়ছে bonta kaje yang se kosin ding bonta kaje bon khane ya ka gare cha khare do
पिस्तौल पिस्तौल सेवेन डेमसरा कचसरा कन्स्टेन्सिनि बिसिंग खबजा आहाय ख्लाइन फिल्ड बुरि तंफ्रु हायगबा बुटिं ख्लाइन थांफ्रु जे तिब्राम थायाखै थांनाय परतुस देब्रमा बुजाकमानि कक्तुमा मिया जों मिया फुनुंमानलिया अ मांक्लिनो तिनि जों कालेक्ट खायखा लुक्रावनो संतोखा बनि पिजि हायखबा बनि पर्सनल गार्ड बुजाकमानि कक्तुमा ते बुजाकमानो ति मिया चौमारि पाइमान जराव जे सेवेन डेमसरा कचसरानि बीजेपी कैंडिडेट स्टेट नि जीएस बिपिन देब्रमा नायमाथाम बदलक बाय कक सालायमानि मांक्लि नुकजाखा बुजाखा yang tipramo thabotolok bo bujaka tongko songlopurok bo bujaka baksa BJP rok bo bujaka piaba kaisa kok hangke hainai sanaklai firu takarjola 18 takarjola jompujola constituency 17 pekarjola jonmo joynagar constituency camping tomon jorao busuk bulai toklai ingkha busuk tamungkha jotoni se red zone tirpra hasteo omon tongmani piaba kaisa polling station polling center bulai toklai inglia miani salo camping ni last dino silai kokjakha tipramotha bodolok nokhok sabaijaka BJP bodolok bo piaba asuk violence kotor mani yaglo mia chongmari ni salo kesang kesakan paikya omahai kesang khangke busuk se naitok busuk tongthok o chongmari to sudu tiprasa sible SC seat মানে নন এসটি সিট কাইঠাম এই 25টা তো তিপ্রাসানি ন এসটি রকনি ন দেখ এসে খাস সাজানাই কক গাঙ্গে সাবরুমনি যে টিএসআর জওয়ান খরকসা বুখুকজুক ন বনো লাঠি উস্তার মানে আমু বেলাইখানো সিকিউরিটি ফোর্সেস नि इंगै आर्म फोर्सेस नि इंगै बेलाइनो चालिया अमो बेलाइनो सासुक्लिया आम आमप्लिनर सेपारेटली नुगै माखना आं फुंखसां जराव आमनो रिवै रेखा हाइके 18 takarjola jompujola te 17 pekarjola haise kesang ke paikha thiaba gobang kukjaga no violence nukjaka 18 takarjola jompujola constituency ni counting bo sejagai tabuk Bisramganj old DM office tlang thangjaka 19 amtoli gulagati constituency bai baksa omushuk situation ga hepono chongbanen dino kesang no pailekha thiaba Kolanpur जे दिन दयाल नि हाल हालि रगो EVM बेराम नगजाखा हाल हालि नि काइसा आं पगै दं हायपन 34 पोलिंग स्टेशन 34 आबांगा आ जागानि EVM फुंनि सिमिं हामिया पानबुआव EVM हामिया आमहाय ख्लाइनो हाल हालिओ के EVM हामिया नि जतनसै प्रब्लेम कतस नगजाखा बिपिन देब्रमा ते परितुस देब्रमा ताम कक सालाके खनानि दि मिया चौमारि दिनि मांखलि अमो बनि पीजी ते बरकनि साकाव चप्रजा मनियागो कर रहे हैं ना एक विधायक होके तो कम से कम इसका तो कॉमन सेंस रहना चाहिए इस तरह से आके रुका है इसका पीजी को मारा है पीजी को मारा है मेरे राइडर को मारा है उसको गुंडे की तरह घेराव किया है करता एक है हमारा उसको भी मारा सामने मैंने पूछा तुम एमएलए हो तुम्हारे सामने कैसे मारा उसको मैं समझ नहीं पा रहा वो लोग मारा हम वायलेंस नहीं चाहते क्योंकि जिस तरह से सुबह से अच्छी तरह से इलेक्शन हो रहा है सिर्फ वैसे ही होना है सुबह से अच्छे से इलेक्शन हुआ है और जो भी कुछ अभी घटना हुआ है जो भी नहीं आप अभी एमएलए के घर में आपका जितना फोर्सेस है भेजिए और तुरंत उसको उठाना है अभी अगर एमएलए ही अगर ऐसा करके वायलेंस करने के लिए उसका ड्राइवर को बोल के मुझे मेरा हाथ पकड़ा है मेरे ड्राइवर को उसका ड्राइवर ही नहीं मेरा है हाथ में कुकरी भी है कुकरी और जो मोबाइल हम जब रिकॉर्ड किया था ना तब हमारा मोबाइल छीन के डिलीट किया वो डिलीट फाइल पे जाके भी परमानेंटली डिलीट किया ऊपर से गाली वाली भी दे रहा है पूरा वन टाइप की जैसा आके पूरा हमको गिर लिया पूरा ये देखिए एमएलए ऐसे गुंडा की तरह किसी को रोक सकते हैं हर जगह में उसको बिजी है पूरा मेरे पास मैंने तो डीजीपी साहब को भी भेज दिया है आप तुरंत एक्शन लीजिए इसको
इलेक्शन अभी 2-3 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा लेकिन इस टाइम में वो खत्म नहीं होने वाला है। वो लोग अभी चाह रहे हैं वो वापस कहने दो। हम लोग को वायलेंस कभी नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता है, और किसी दिन ऐसा हुआ भी नहीं है। आप अभी तुरंत उसके घर में भेजिए। आपका पुलिस जितना फोर्सेस है, अभी जस्ट खत्म होने वाला है चुनाव, 4 बजे तक है। और मेरा कार पर जो अटैक किया सबको मैं पहचानता हूँ, नाम दिया है, एफआईआर किया है, उसका भी जल्दी एक्शन लेना है। जल्दी उठाना है उन लोग को, नहीं तो और गड़बड़ कर देगा। उठाना या नहीं उठाना वो बात की बात है। अभी तुरंत फिलहाल उसके घर में जो 100-150 लोग है, अगर हमारा कार्यकर्ता भी ऐसा करते रहे ना तो दोनों में संघर्ष हो जाएगा। पुलिस है, हम नहीं चाहते कोई वायलेंस हो। जैसे हर जगह पे ठीक ठाक हम लोग कार्यकर्ता को नहीं बुलाया, हम लोग डायरेक्ट पीएस में गया, क्योंकि ये से हम लोग के साथ जो भी होगा लीगली होगा। आपने नहीं, लीगली हम लोग इसीलिए तो पीएस में गया ना। समझदारी दिखाया, ठीक है। मुझे लगता है हम लोग यहाँ नहीं रह के वहाँ पर जितना फोर्सेस आप भेजिए वहाँ नहीं हम लोग भी उधर ही कितना सुरक्षित है। जो ईवीएम अभी लाएगा मशीन, रास्ते में कितना सेफ्टी है, नहीं वो पूरा वो तो क्वेश्चन मार्क है ना। नहीं कोई कुछ नहीं होगा। ईवीएम वगैरह पूरा सेफ। मैं यहाँ से नेपाल किला वगैरह सब पुलिस स्टेशन में मैं गया, उनका लोग बोर्ड डाल दिया है, फिर भी 200 मीटर के आगे वो लोग आके बैठा है, इतना भीड़ करके रखा है। सेक्टर ऑफिसर कुछ काम नहीं कर रहा है। सेक्टर ऑफिसर यहाँ का रिपोर्ट क्या दिया आरोप को, वो बोला है कि यहाँ 2-3 गाड़ी है। मेरे पास सबूत है 10-15 गाड़ी है। विद एविडेंस है। अगर एमएलए ऐसे किया तो हम लोग क्या करेंगे? छोड़ो, ठीक है, थोड़ा ट्रैफिक हम लोग ये करके। हाँ। सो ये है क्लेरियर नॉर्थ ईस्ट। वाओ, लवली। कैरिंग बार, वाओ। एंड आई गिफ्ट इट टू ऑल माई फ्रेंड्स, और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है। कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को दूंगा, सुनील छेत्री को दूंगा, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड, उसको दूंगा, बाईचुंग भुटिया को दूंगा, पापन को दूंगा। मतलब ऐसा करके देंगे और तब बोलेंगे देखो ये मेरा त्रिपुरा, मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है। हाइनो हाई लामसुगो खापंगनि ताहुते हुक्सं बॉडी परफ्यूम हाइके परफ्यूम बेलाइखनो काहाम अमंखा क्लेरियर नोटिस नि खेरेंबार नरनुइ माखना आन्यागो तैजाक खेरेंबार क्लेरियर नोटिस नि खेरेंबार बेलाइखनो मतम आं अमनो न ताबुक यूज बो खलाई दङ नरनि बागे एकबारे बाक्सा सिंनो साव साहका मो मतम बेलाइखनो बाक्सा साहका अम किसा क्वांटिटी कम खलाई किसा मरकमा क्वांटिटी कम खेदर नावि मानाय निसुमान इ नरक बसकांगो नावि मानाय हाइपनो अमसिन तिप्रासानि बे सिंगालाम जाक खेरेंबार बुबार बाक्सा मतम यानि साव खेरेंबार बुबार आगि मतम फियाबा सरायमु नांगैसे बो मतम यांगै थांगो जे खेरेंबार नि कथमा सायमान सायमानना बरक मुफुक ngै माका माने सरायमु नांगै आखु मासुक मतंगो ब्रै मतो तासुदिनि सुमान यागलसे बो मतम यांगै थांगो फियाबा आ खेरेंबार न तिप्रासानि लाइबुमा कथमय मासांजाक नरकनि बागै हाइके जे डिस्क्रिप्शन लिंक रजाक और नरक थांगि पाइखांके दंगर हनि कुट रखांके नरक काहामके न रां कम खलाई डिस्काउंट माननाय हाइके आलिंगो थांदि दिनि प्राइम टाइम नि सिनि पार्टनार ओंखा खेरेंबार क्लेरियर नोटिस। Order Caring Bar only at clairiere.in. 22 मिर्जा काथलिया राजापुर कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिङाव खबजा गोरों थायो न गोबां कुनं लेखामोन नरमियानो नुगै माखाना फियाबो लास्टआव गोसां खन पाइ लेखा गोसां खन जत किसु लेखा कुनो आशो गत्र पार्टी मुंलिया लाइ थांजा बिसिओ बेलाइ खन लेखा फियाबा माने लाइ थांजा बिसि बोलदो बिसि बेसका 2021 गोबां किसु उंखा फियाबा ताकलाइ कुनंलिया हाइपनो खरकसा एमएलए थांगै आरो नीति प्रमथानि कैंडिडेट डेविड मुरासिं कासुइ फेसबुक लाइव खलायामो आमो आमांप्ली रबो जों लुकुरगनि बसकां फुनुखा नुगै माखना ओवरऑल जतनो गोसां खन पाइखा हाइ 19 आमतली गुलागाती कन्स्टिट्युएन्सिओ मिया साक दुखुमाननाय रक हॉस्पिटल खलाइखा मियानि आमांप्ली जों फुनुक मानलिया जरा खसरजामनि बागै हॉस्पिटल थांगै नायखा बरक ताम साका आमांप्ली नायनायदि तौखमिया बुम फाटिखा आमो बक्सा नगर एमएलए माने असेंबली का बक्सा नगर क्लाइना टीटीआरडीसी उनको 19 आमतली गुलागाती कन्स्टिट्युएन्सि चेली खोला आमसाइनि दोयल पाराओ
mobile rok bo segit langjaka belekino khasa jangnai kok tong kosong lukurok hoirani kha gobang kuk no general area ni borok phai bo borok ni voters krito tifono vote office rok soksai tungklarmani mangpli nukjaka mia 19 amtolik bulagati constituency ni bisingo tei Tesdonpur ni kesang mangpli tei mia bujak gei sakdukhu manai rok tei tini borok amono lahar kasula khe MLA Tafazol Hussein no sejawi amang pilibo nainai di tei khoi SDM ni horni mangplibo amon rogino tini prime time asu jorano tokhe norok paithakmon sadi sabo kaibese shit manno norok commento relagi norok ni nojoro bahai nukjaka ti pramotha na BJP sabo kaibese shit mano norok comment section or di seng nainai lukrok ni tei tini prime time asu jorano Kolomka. मैं लेके आता हूँ लेके आ जाऊंगा अचानक आप बोलेगा ना पुलिंग एजेंट लेकर क्यों ना हर दिन वो पुलिंग एजेंट की आर बताएंगे आर नहीं बताया आज मेरा वो साइन हुआ पेपर दिखाना है बस बोले साहब ने बताया ये अचानक अभी बोलेंगे तो कैसे होना जब ये प्रोसेस हुआ था तब से बताना चाहिए वो तो बताए होंगे ना मैं तो बताता हूँ मिनट सब मीटिंग देते हैं हम लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ দাদা অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে ঘটনাটা? অ্যাকচুয়ালি আমরা শুনলাম এখানে আমরা তো হঠাৎ করে আইছি কিন্তু এখানে আওয়ার পরে আমরা কই পুলিং এজেন্টের আই কার্ড ছাড়া এই যে বুথ সেন্টার যেটা ম্যাটেরিয়াল যেটা রিসিভ হয় ওই অবধি যাওয়া যাইতো না কিন্তু আমরা তো আগে থেকে এরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন আসলো না 2021 আমরা ইলেকশনে আসি সব পাবলিক এই অবধি যাওয়া যায় এখন হঠাৎ করে যে কই আরও একটা পুলিং এজেন্টের একটা আই কার্ড লাগবো পুলিং এজেন্ট সারাদিন ডিউটি করে কেমনি হঠাৎ করে আইয়া পড়বো এই ইনস্ট্রাকশন যদি আগে থেকে অ্যাডভান্স থাকে তাহলে তো আমরা নিয়ে আইতাম আমরা কি অসুবিধা আছে এটি যাওয়ার কোনো দরকার নাই এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা তো চাই আমরা সামনে এই সব কিছু মেশিনটা রিসিভ হোক পুলিশ কি বলছে? পুলিশ কইছে এটা ইনস্ট্রাকশন নাই তো আমরা তো আরোর সাথে কথা কইতে হইব এখন আপনারা কি করবেন? না আমরা আরোর লগে কথা কম নাইলে তো এইভাবে হইতো না এখানে আপনারা কোন ক্যান্ডিডেটের সাপোর্টার? ক্যান্ডিডেট আছে আজকে সারা দিন মেশিন আপনারা কোন ক্যান্ডিডেটের? আপনারা কোন ক্যান্ডিডেট? হাল হালে আশ্রমবাড়ি প্রসমিত দেববর্মা আমাদের আবাঙ্গাতে মেশিন কমসে কম 4 বার মেশিন নষ্ট হওয়ার পরে এখন অবধি বুটিং চলতে আছে এই সবগুলি কে বুঝবো? রিটার্নিং অফিসারকে বিষয়গুলো জানিয়েছেন? না রিটার্নিং অফিসার আমরা তো অ্যাপ্রোচ করতে পারছি না আমরা অফিসার থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে রাখতে দিছি কেন অফিসার সাথে আমরা কথা কমু এখন পুলিশ কি বলছে? না এখন আমরা আরোর সাথে কথা কমু নাইলে তো আমরা কেমনে ব্লাইন্ডলি অফিসারে দিব মানে পুলিশ আপনাদের আটকাচ্ছে এখানে? আর্লিয়ার আমাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন নাই আমাদের কোনো পুলিং এজেন্টের আই কার্ড নিয়ে আইতে এরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন মানে আপনারা বলতে চাইছেন যে আপনাদের পুলিশ এখানে আটক করেছে এখানে সামনে? পুলিশের হ্যাঁ অথরিটির সাথে কথা কমু আচ্ছা ঠিক আছে স্যার প্লিজ প্লিজ নরম হয় খা একদম নরম mo mai cái nang wai ba phai mak lai khao jaga boot center boot na hane boot da mar kha Maria tam hani chai ro jak jaw kha milia mane tam milia serial number milia phona sa serial number milia ni voter id to tong na ble kisa phunugla lesa anu no phunu dari ke kisa ওকে হাম বাই বাই এটা নমস্কার এটা 7/22/7 দক্ষিণ দৈবানধাল হাই স্কুল ইস্ট উইং বুথ এখানে মোট অ্যাসাইন ভোটার হচ্ছে 992 মানে 992 জন আছে তার মধ্যে এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে এখন 3:30 প্রায় বাজছে এখন পর্যন্ত 806 ভোট কাস্টিং হয়েছে আরো মোটামুটি টোটাল ভোটার অ্যাসাইন ভোটারের মধ্যে আরো মোটামুটি 186 জন এখনো অ্যাসাইন ভোটার বাকি রয়েছে টোটাল না এই সময়ের মধ্যে তো এটা হবে না এখন দেখাই যাচ্ছে ফাঁকা আপাতত আর মাঠে নেই তো 4টার মধ্যে তো ক্লোজ হয়ে যাবে তখন আমরা 4টা যখন বাজবে আমরা গেট বন্ধ করে দেবো
4টার সময় ঘোষণা করে যে গেট বন্ধ করে দেবে, কোনো ভোটার যদি থাকে ভিতরে ঢুকে যান, না হলে তারপরে 4টার মধ্যে যদি ভোটাররা না ঢুকেন তাহলে আমরা গেটটা লক করে দেবো, 4টার সময় ভোট ক্লোজ হয়ে যাবে। কোনো প্রবলেম রয়েছে না না, এখন পর্যন্ত তো কোনো প্রবলেম, কোনো কাস্টিং এ কোনো প্রবলেম হয়নি। ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত না, অ্যাকচুয়ালি তো না কাস্ট হয়নি, যে এটা তো কাস্ট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ওনার যে আমাদের তো আমরা তো ভোট নিচ্ছি, তো এখানের মধ্যে যদি কোনো কমপ্লেন আসে তো এজেন্টের থেকে আসবে, তো এজেন্টের থেকে তো আমরা কোনো কমপ্লেন পাইনি এই ধরনের, এটা হচ্ছে মূল কথা আর কি। আমি হেডমাস্টার চন্দ্রপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ইলেকশনে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে আছে। নাম বিজয় বৈদ্য। নমস্কার ম্যাডাম, আমার নাম দীপায়ন ভৌমিক, প্রিসাইডিং অফিসার 2208 দক্ষিণ তৈবান্দাল হাই স্কুল ওয়েস্ট উইং। এখন অবধি আমাদের প্রাপ্ত ভোট আপ টু 3 PM, মেল 218, ফিমেল 143, আর টোটাল 361। অ্যাসাইন ভোটার এই পোলিং স্টেশনে ছিল 452, টোটাল 79, অলমোস্ট নিয়ার টু 80% ভোট কমপ্লিট। তো রিমেনিং টাইম তো স্যার অনেক কম আছে, আর এটার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে স্যার। আশা করি দেখা যাক, যদি আসে আমরা নিয়ে নেব। আর 80% ভোটও অনেকটাই হয়েছে, আর দেখা যাক, এখন অনেকটা কমে গেছিল। আর স্যার কোনো প্রবলেম আছে না? না, এখন অবধি কোনো প্রবলেম নেই, অত্যন্ত শান্তি সুশৃঙ্খলভাবেই ভোটটা কমপ্লিট হয়েছে, আমাদের কোনো প্রবলেম হয়নি। ওনার অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াল নাম্বারের সাথে মানে মিল খাচ্ছিল না আমাদের যে রেজিস্টার অফ অ্যাকাউন্ট অফ ভোটারে, তাই ফার্স্ট পোলিং অফিসার ওনাদের বলেছিলেন যে আবার একটু চেক করে আনতে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওনারা কার্ডও দেখাতে পারেনি, তো তাই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল, এটাই আর কি। মেবি এখন আমাদের কাছে একটা ইলেকট্রাল রোল থাকে, আবার যারা বিএলও ওদের তরফ থেকে ওটা দেওয়া হয়, তো অনেক সময় কিছু এন্ট্রিতে প্রবলেম হতে পারে, এটা একটা হয়ে যায় অনেক সময়। যদি ভ্যালিড কিছু দেখাতে পারে তাহলে হয়তো আমরা নিয়ে নেব। আপনার নাম স্যার? আমার নাম দীপায়ন ভৌমিক, প্রিসাইডিং প্রিসাইডিং অফিসার 2208 দক্ষিণ তৈবান্দাল হাই স্কুল ওয়েস্ট উইং। থ্যাংক ইউ। আবার স্বাধীন সবাই সামনে তারপরে এমনি দেখতে খাই এই টাকা দিয়া তাই বিজেপি নেতারা কিনে আমরা কিন্তু চাই, আমরা তার বেচা কিনে হইতাম না, আমরা নিজের মাথা লাগে, আমরা রাজা লাগে, আমরা জান দিয়াম। আপনার একটা অভিযোগ হচ্ছে এখানে বোম ফেলেছে এবং গুলি করেছে, কারা করেছে? বিজেপি নেতারা। বাহিরের লোক? আপনারা কি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছেন? প্রশাসন কোনো কাম করে না, প্রশাসন আমি কই হাই হাই, তাই প্রশাসন কোনো কাম করে না। কেন কেন বলতে যে সময় আমরা বোম ফালাইছি, আমরা মারামারি ফিরাফিরি করছি, বাইরের মানুষরা আইয়া, হে সময় প্রশাসন কোনো কাম করে, আমি প্রশাসনের সামনে কই। এখানে কি পুলিশ ছিল? পুলিশ ছিল, কোনো কাম করে না, প্রশাসনের সামনে আমি কই। প্রশাসন কোনো কাম করে না, আমরা কই তোমরা সইরা যাও, তারা কইতে পারছ না কি তারা সইরা যাও বলে। আচ্ছা, আপনাদের দাবি কি এই যে যারা গুলি করেছে, বোম ফেলেছে, যারা নিহত হয়েছে, যারা হসপিটালে ভর্তি আছে, আর যার একজন স্কুলের স্টুডেন্ট, তার এই জায়গার মধ্যে সবকিছু আছে, তাই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিব। তারপর মোবাইল চুরি হয়ে গেছে 60,000 টাকার দামে। অনিল দেববর্মা, অনিল দাস বলে লয়ে গেছে, বেলাসরে লয়ে গেছে মোবাইলটা। তো এই পুলার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে নি। বেলোয়ারতরের অনিল দাস মানে মন্ডল প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, তাই মোবাইলটা লয়ে গেছে। না, আপনাদের চোখের সামনে ঘটনা? আমরা চোখের সামনে, এক্স্যাক্টলি আমরা চোখের সামনে। আপনারা এরপরে যোগাযোগ করেছেন ওনার সাথে? যোগাযোগ করতে চাইলেও তারা মোবাইল ধরে না, রিসিভ করে না, তার মোবাইল বন্ধ করে রাখছে। আচ্ছা, এখন তাহলে আপনারা আজকে অবরোধ করেছেন, এটা তো সাধারণ পাবলিক এখানে পেরেশানি হচ্ছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে পাবলিক চলাচল করতে অসুবিধা হচ্ছে, পাবলিক তো আপনাদের শত্রু না? পাবলিক আমরা শত্রু না, সবাই ভাই, আমরা সবার লোকে শান্তিভাবে মিলা চলতাম চাই, আমরা অশান্তি চাই না। আমরা শান্তিভাবে বুদ্ধিমানের সময় তারা কি অশান্তি শুরু করলা, 2023 এই কামটা করানো হয়েছে, হে সময় বিজেপির নেতা এই কামটা করছে, আবার এই বছরের এমনটা। তো আমরা কই যাইবো কইছে, আমরা একদিন দুইদিন কয়দিন মানুষের বাড়ি আমরা ঘুমাইবো? আপনাদেরকে কি করলে আপনারা এই অবরোধ তুলবেন? আমরা তুইলাম মহামায়া আর
এমএলএ টপাজল যদি এখানে যদি না হাজির হয় তাহলে আমরা এখান থেকে সরব না। দিয়া কথা কইতাছি কিচ্ছু না এলে 5টা বুম কেমনে ফেলে দিয়ে গেছে এনো, হ্যাঁ কেমনে ফেলে দিয়ে গেছে 5টা বুম। 6 রাউন্ড গুলি কেটা দিছে, 6 রাউন্ড গুলি কেটা দিছে কোসাই আমরা জানি না, কিন্তু তপন জলকে আমরা লাগে আজকে চাই আমরা তপন এমএলএ আমরা চাই আজকে। তাই যদি আজকে বিচার না করতে পারি তাহলে আমরা এই রাস্তা ব্লক করতাম না। আজকে মরবো নাইলে বাঁচবো আমরা, একদিন মরবো সারা জীবন মরতো না, একদিন মরবো আমরা। আমরা আর আপনারা শিখেন নেতাগিরি কি কারণে আমরা তো চালাইতো, দেখতো, খাওয়াইতো, দেখাইতো, কি কারণে এটা ভিতরে যে গুন্ডাগিরি আইনা যে ভোটারের মধ্যে যে আত্মীয় স্বজন হলে আমি যদি নেতাগিরি করে আমার আত্মীয় স্বজন হলে আমি কোনোদিন গুন্ডাগিরি আনতো না। তা আমার আত্মীয় হইলে আমি আজকে আইতো না, আমাদের এরিয়াতে আইতো লাগে না, এসব করতে লাগে না। আমাদের গ্রামের মধ্যে যেটা নেতাগিরি করে কে কি আনছে না আনছে, এই যে গুন্ডাগিরি যে আনছে তপন জলনে আনছে না কে আনছে এদের ধরতো তপন জলনে আনো। আজকে মহামায়া আর তপন জলনে আমরা চাই, এখানে চাই আমরা খালাও তপন জলনে চাই, মহামায়া আর তপন জলনে এখানে চাই। তাই এই বিচার করতে দিব না, আমরা চাই না।